टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। माय गॉड, रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। वेरी सैड, वेरी सैड। मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द। और ये पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has bucked US's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist. इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। हम सपोर्ट करते आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत कम ममालिक आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। हमारी खासी बदनामी हो चुकी है, हम बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं। As you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack. How Pakistan is trying to shut down some of... उसमें उन्होंने माना था कि पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया था। वो हासिल है, इनको फंडिंग होती है, और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। They have designated TRF. We have no issue. हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूँगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। किया हुआ था, और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। ये इन लोगों का कोई दीन, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। समझ आइए आपको नाज़रीन? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया ने तो पाकिस्तान का आतंकी चेहरा देख लिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन TRF को बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सारी हदें पार कर दी थी। और वहीं दोस्तों, UNSC में भी पाकिस्तान TRF को बचाने के लिए कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तान TRF को बचाने के लिए अमेरिका से कामयाब नहीं हो पाया, और अमेरिका ने TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में भी डाल दिया। और ये तभी हुआ दोस्तों जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार अमेरिका दौरे पर गए थे। तो अमेरिका में विदेश मंत्री इसहाक डार से TRF को बचाने के लिए सवाल पूछ लिए। अमेरिका में जैसे ही TRF को लेकर सवाल पूछा गया तो उनकी टांगे कांपने लगी, और तभी दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी का संगठन करता है। और दोस्तों, ये सुनकर अमेरिका ने भी TRF पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि दोस्तों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में बेगुनाह आतंकवादियों ने 26 नागरिकों को मार दिए थे। और अमेरिका ने भी विदेश मंत्री इसहाक डार से ये सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान TRF का संगठन करता है। और ये सुनकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान TRF का संगठन करता है और उसे बढ़ावा देता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है। आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है, और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है। और ये एक नई आउटफिट है। इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है। यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम को, जैसे अब जैश ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था, और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है, और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट है। ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं,
اور کہتے اپنے آپ کو یہ ہے کہ ہم پیورلی ایک انڈیجنس آرگنائزیشن ہے، لیکن یہ اور انڈیجنس پتہ نہیں کس حد تک ہیں یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایکسٹرنل سپورٹ ان کو حاصل ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ کشمیر میں جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ 2019 اگست 2019 میں جب انڈیا نے کشمیر کا ایک جو اسٹیٹس تھا، جو سیمی اٹانومس اسٹیٹس تھا، اس کو ختم کیا، تو اس کے بعد پھر یہ وجود میں آئی یہ آرگنائزیشن، اور انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اسے جو ریزولوشن 1267 ہے اس میں ایڈ کرے، جس میں کہ آلریڈی 139 ایسی آرگنائزیشنز کے نام موجود ہیں، آرگنائزیشنز کے اور انڈیویجولز کے جو کہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، اور یہ ساری پاکستان بیسڈ ہے۔ جی آرزو۔ لیکن سر اتنے مطلب پھر ہم بالکل سفید جھوٹ جیسے کہتے ہیں، ہم ایسا کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہمارے یہاں صرف یہ ایلیگیشنز اس لیے کہ ہم FATF میں بھی 4 بار جا چکے ہیں، اور آپ کے خیال سے ان لوگوں کو اگر پتہ ہے کہ FATF میں کیوں گئے تو ان چیزوں کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں پا رہے؟ دیکھیے، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑی ہمارے پاس فوج ہے، بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے انٹیلیجنس کا، کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی اس میں ریزنز ہیں۔ ایک اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، انسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ ہے، ایک اسٹریٹجک بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ ہم نے ان آرگنائزیشنز کو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں اور لو کاسٹ، یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں یہ بڑی سود مند ہوتی ہیں۔ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کا ایک یہ ٹول رہا ہے افغانستان میں بھی اور کشمیر میں بھی۔ اس طرح سے کوئی ٹیررسٹ جنہیں بتایا جاتا ہے یا جن کی ایکٹیویٹیز ایسی رہی ہیں انہوں نے رکھا ہو کسی اور اسٹیٹ میں، کسی اور کنٹری میں، یا یہ صرف ہمارے ہی سر ہے کہ ہم ہی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے آئے ہیں؟ دیکھیں، ہم سپورٹ کرتے آئے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت کم ممالک آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوں۔ ہماری خاصی بدنامی ہو چکی ہے، ہم بڑی مشکل سے گرے لسٹ سے باہر نکلے ہیں، تو ہمیں اب تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے اس سے، کیونکہ آج کا جو دور ہے نا اس میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ جو انٹیلیجنس آپریٹس ہیں مختلف ممالک کے، وہ اتنے اب سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں، اتنے ہائی ٹیک ہو چکے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور چیزیں میڈیا پہ آ جاتی ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو دا ریزسٹنس فرنٹ کا پتہ ہی نہیں تھا پہلگام اٹیک سے۔ سر بہت سے لوگوں نے پہلی بار نام سنا ہے، پہلی بار نام سنا ہے جی کہ یہ آرگنائزیشن بھی موجود ہے اور اس میں یہ لوگ شامل ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی جلدی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب تو اتنی اسٹرکٹ سرویلنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان آرگنائزیشنز کی کہ اگر آپ کہیں پہ کیمپ بنائیں گے، کہیں پہ ٹرین کریں گے لوگوں کو، کہیں پہ انفلٹریشن ہوگی تو فوری طور پہ وہ چیز انٹیلیجنس اداروں کے علم میں آ جائے گی۔